کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عدیل شیئر کر رہے ہیں۔ عدیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے قریب 19 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے کراچی گلشن اقبال میں ایک گھر لیا۔ گھر رینٹ پر تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر اس طرح سے تھا کہ اس گھر کا جو مین گیٹ تھا وہ آگے ایک پوری گیلری سی بنی ہوئی تھی، اور وہ گیلری جو تھی تھوڑی سی لمبی تھی، اندھیرا رہتا تھا اس میں۔ اس کے آگے پھر صحن، آمنے سامنے 2 کمرے، 3 کمرے، 2 کمرے ایک طرف اور ایک کمرہ سامنے، اور سامنے کچن، پھر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم بنتا تھا۔ ہم لوگ زیادہ تر ڈرائنگ روم والا دروازہ یوز کرنے لگے، کیونکہ وہ اتنی لمبی گیلری چل کے جانا پڑتا تھا اور پھر جا کر گیٹ کھولنا پڑتا تھا۔ اس لیے جو بھی آتا تھا ہم لوگ سارے کمرے میں ہی ہوتے تھے، اور ساتھ ہی پھر اٹھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے چیک کر لیا کرتے تھے۔ اس گھر میں ابھی ہمیں شفٹ ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہوگا۔ کچھ وہاں پر ہلچل ہوتی تھی، محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو صحن والے 3 کمرے تھے ان میں سے ایک کمرے میں ہم لوگوں نے سامان جوڑ دیا تھا۔ ایک کمرے میں میس ہوتا تھا اور ایک کمرے میں باقی فیملی۔ ڈرائنگ روم میں بھی ہم لوگوں نے ایک سنگل بیڈ بچھایا ہوا تھا کہ اگر کسی کا دل ہو تو کوئی وہاں پر بھی سو سکتا ہے۔ جس کمرے میں میس ہوتا تھا ڈرائنگ روم کے بالکل ساتھ تھا، اور اس کے درمیان میں بھی ایک دروازہ ہوتا تھا ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے۔ ایک رات کی بات ہے، سب سوئے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا۔ امی ابو میری بہنیں سب دوسرے کمرے میں تھے اور میں اس کمرے میں تھا جہاں پر چھوٹا کمرہ تھا ڈرائنگ روم کے ساتھ والا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے کوئی ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ پہلے جیسے کسی نے صوفہ گھسیٹا، پھر ایسا لگا باہر کا دروازہ بھی کھلا۔ میں نے ٹائم دیکھا، 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اگر کوئی آیا ہوتا، دروازے پہ دستک تو ہوتی، گیٹ بجتا، لیکن یہ تو ایسا لگا جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ اٹھا، میں نے اٹھ کر دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ لائٹ جلا کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، دروازہ بالکل بند تھا، اندھیرا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ صوفے کا تھوڑا سا رخ بدلا ہوا تھا جو سنگل سیٹ ہوتی ہے۔ میں نے اتنا غور نہیں کیا، میں آ کے پھر لیٹ گیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ گزرے تو صحن والی طرف سے جو کمرے کی کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے اوپر ہلکی سی جیسے کسی نے نوک کی، دستک کی۔ جب نوکنگ کی آواز آئی مجھے تو میں پھر چونکا۔ میں نے کہا کون ہے باہر؟ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کون ہے باہر کھڑکی پر؟ اٹھ کر میں نے کھڑکی دیکھی، ایسا لگا سامنے جس طرف امی لوگوں کا کمرہ ہے، کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے باہر؟ اتنا سوچ کر میں اٹھ کر فوراً سے باہر آیا۔ میں نے صحن والی طرف سے دروازہ کھولا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ 1 منٹ پہلے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور 1 منٹ بعد وہ جو بھی تھا وہ ڈس اپیئر ہو گیا۔ اس کے بعد میں آ کے سو گیا۔ اس کے بعد بھی 1 سے 2 دفعہ ونڈو پر دستک ہوئی، پر میں نے پوچھا بھی نہیں۔ صبح جب سب جاگے میں نے امی کو یہ بات بتائی کہ امی ایسے مجھے رات کو نا بار بار کوئی دروازہ، کھڑکی کی طرف سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، دروازے صحن والی طرف سے کوئی کھڑکی کھٹکھٹاتا تھا بار بار۔ امی نے کہا تم وہم کر رہے ہو، کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بھی 1-2 دفعہ آواز آئی ہے جیسے کوئی دستک دے رہا ہے، تو میں تو تھکی ہوئی بہت تھی اس لیے میں نے دیکھا نہیں۔ اسی دن کی بات ہے، دوپہر کا ٹائم تھا، امی کھانا بنا رہی تھی، ہم سب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ایک دم سے گیٹ پر دستک ہوئی تو امی کچن سے نکل کر گیٹ کی طرف گئی۔ گیٹ کی طرف کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا، ڈرائنگ روم کی طرف ہی سب آتے تھے، سب کو پتا تھا ادھر سے یہ دروازہ کھولتے ہیں۔ جو ہی امی گیٹ کی طرف گئی تو امی کیا دیکھتی ہیں کہ گیٹ کے بالکل درمیان میں گیٹ کھلا ہوا ہے اور اس کے درمیان میں ایک دلہن کھڑی ہوئی ہے۔
पूरा दुल्हन का लिबास पहना हुआ है, थोड़ा सा चेहरा भी ढका हुआ है, सजी सवरी दुल्हन है। अम्मी ने जब देखा कि दुल्हन हमारे घर में कहाँ से आ गई, अम्मी पास गई, अम्मी ने कहा कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो आगे से चुप करके अम्मी के मुंह की तरफ देखने लगी। अम्मी कहती है थी दुल्हन, लेकिन चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा था, जैसे बड़ा मेकअप में भी चेहरा ऐसा था जैसे ग्रे ग्रे कलर का है। तो कहती है मैं तो इधर ही रहती हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। अम्मी ने कहा क्या मतलब, तुम सजी सवरी दुल्हन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारी शादी का दिन मुझे लग रहा है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम लोग तो इस घर में नए आए हैं। तो कहने लगी नहीं मैं इधर ही रहती हूँ, बता तो रही हूँ मैं इधर रहती हूँ। मैंने कहा कहाँ रहती हो? अब वो जो गैलरी थी वहीं से सीढ़ियों पर जाती थी, तो उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, मैं इधर रहती हूँ। अम्मी ने कहा तुम्हें कोई गलत फहमी है, इस घर में हम लोग आए हैं, अभी तो हमें 7-8 दिन हुए यहाँ पर आए हुए, तो जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो। बाहर नहीं निकल रही थी। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, ये पता नहीं कौन है, ये दुल्हन बनी हुई है और ये बाहर नहीं निकल रही। हमें ये टेंशन थी कि पता नहीं है ही कौन। अम्मी जब आई, अम्मी ने कहा आकर देखो ना ज़रा ये कौन है। इतने में जब अम्मी आई है मुझे बुलाने के लिए, दोबारा जब अम्मी गई तो गेट को कुंडी लगी हुई थी और औरत नहीं थी। मैंने कहा अम्मी आपने कुंडी लगाई है? कहती नहीं वो गेट के अंदर खड़ी थी, उसने मुझे कुंडी लगानी ही नहीं दी। फिर इसका मतलब है कि वो छत पर चली गई थी। अम्मी और मैं फौरन भागे छत पर गए। छत पर एक कमरा और एक बाथरूम था। ऊपर जाकर देखा, ऊपर कुछ भी नहीं था, खाली सारा कुछ। हम लोग बड़े परेशान, बाहर गली में भी देखा, कहीं कोई औरत नहीं थी। बहरहाल ये चीज बड़ी अजीब थी। दोपहर का टाइम था, दिन का टाइम था। सामने कोने पर सब्जी वाला खड़ा था, रेडी वाला। हमने उससे पूछा कि इधर से कोई औरत निकल कर गई है? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने गौर नहीं किया। अब ये चीज बड़ी तफसीशनाक थी कि गेट किसने फिर बंद किया। अम्मी ने, वो कहती हैं कि मैंने नहीं किया। बहरहाल अम्मी आ गई। अम्मी ने कहा कि बस अब इस तरफ से ना आपने दरवाज़ा ही नहीं खोलना, जो भी है इस तरफ आएगा तो दरवाज़ा खोलेंगे। खाना शाना बनाया, शाम का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम था। मेरी बहन जो थी किचन में चाय बना रही थी सबके लिए। एकदम से चाय बनाते बनाते उसने पलट कर देखा तो वो कहती है कि मुझे छन छन की आवाज़ आ रही थी गैलरी की तरफ से। मगरिब के टाइम की बात है। वो भागी भागी उस तरफ गई, गैलरी की तरफ। जैसे वो गैलरी की तरफ गई है तो उसे गेट के पास कुछ चीज़ चमकती हुई नजर आई। भागी भागी आगे गई तो क्या देखती है, वहां पर पायलों का एक जोड़ा पड़ा था। उसने वो पायल उठाई, पायल बिल्कुल नई थी, चमक रही थी जैसे चांदी का रंग होता है। बड़ी हैरान हुई कि यहाँ पर पायल किसने रख दी है, बिल्कुल गेट के पास। उसने गेट खोलकर बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। जैसे वो गेट बंद करने लगी, उसे बाहर से आवाज आई जैसे किसी औरत की, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला तो फिर भी बाहर कोई नहीं था। वो बड़ी हैरान हुई, लेकिन वो कहती है कि जिस टाइम मैंने दरवाजा खोला मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने पीछे किया है, जैसे वो कंधे से हल्का सा पीछे करता है। तो ये देखने लगी कि यहाँ पर कौन है, बाहर तो कोई भी नहीं है, फिर मेरे कंधे के साथ कौन लगा है। ये तेजी से भागती हुई आई अम्मी के पास। अम्मी को आके कहती है अम्मी ये उधर गैलरी में जहाँ पर गेट है वहां पर ये पायल पड़ी हुई थी, 2 जोड़ा पड़ा है पायल का, 2 पायल है। अम्मी ने कहा ये किसने रखी है? वो कहती है मुझे भी आवाज आई थी छन छन की, मैं चाय बना रही थी तो मैं भागी भागी जब गई तो वहां पर ये पायलें पड़ी हुई थी। अम्मी ने कहा जाकर वहीं पर रखो जहाँ से तुमने उठाई है, पता नहीं किसकी है किसकी नहीं है। और गेट क्यों खोला था, गेट बाहर कौन था? कहती है बाहर से मुझे ऐसे लगा था जैसे कोई आवाज आई है। पहले मैंने देखा कि मैं खोल कर देखती हूँ कहीं किसी ने फेंक ना दी हो, किसी की गिर ना गई हो, लेकिन गिरती तो बाहर गिरती, अंदर कैसे आ सकती है। तो जो ही मैं बंद किया मैंने गेट, मुझे बाहर से आवाज आई एक औरत की, वो कह रही थी दरवाजा खोलो। जब मैं दरवाजा मैंने खोल कर बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरे कंधे के साथ कोई टकराया है। अम्मी कहती मुझे तो ये घर बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसा घर है, अजीब सा, अजीब काम है यहाँ पर। अम्मी ने से कहा कि जाओ जाकर पायलें वहीं पर रखो। कहती अच्छा। वो अब कमरे से निकली लेकिन उसने पायलें वहां पर नहीं रखी। वो पायलें जो थी उसने अपने पास रख ली, उसे अच्छी लगी उसने अपने पास रख ली। लड़की थी उसने नहीं जाकर वहां पर रखी, हमें पता नहीं था इस चीज का। बहरहाल रात हो गई। ये कहती है कि अम्मी आज मैं साथ वाले कमरे में सो जाऊं। अम्मी ने कहा क्यों, तुमने अकेली सोकर क्या करना है? वो कहती है कि नहीं अम्मी मैंने टेस्ट की तैयारी करनी है। तो अम्मी ने कहा ठीक है फिर तुम टेस्ट की तैयारी करो, लेकिन सो इधर ही जाना। अब वो जो साथ वाला कमरा था जहाँ पर मैंने सामान रखा था, अलमारी थी, कुछ संदूक थे, पेटियां थी, उनके आगे एक चारपाई बिछाई हुई थी जिसके ऊपर बिस्तर जोड़े हुए थे। लेकिन वो बिस्तर इस तरतीब से जोड़े हुए थे कि वहां पर भी कोई चाहे तो बैठ भी सकता था, लेट भी सकता था।
वो जगह इसलिए अम्मी ने खाली छोड़ी थी कि वहाँ पर धुले हुए कपड़े अम्मी रखा करती थी। ये जाकर वहाँ पर पहले पढ़ती रही। इसने वो पायलें अपने पाँव में पहन ली। उस शौक में ये वहाँ पर जाकर बैठी, पायलें पहन कर कहीं अंदर ही चलती फिरती रही। हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, हम लोग टीवी देख रहे थे। उसके बाद ये पढ़ती पता नहीं इसको क्या हुआ, इसकी कहीं आंख लग गई कि उधर ही पढ़ती उधर ही सो गई। अम्मी को भी याद नहीं रहा कि ये साथ वाले कमरे में, उन्हें ये लगा कि शायद ये पढ़ रही है। अम्मी भी जाकर कमरे में लेट गई। मुझे आदत थी मैं देर तक टीवी देखा करता था। अम्मी अब्बू भी कमरे में थे और मेरी बहन सबा जो थी वो उस कमरे में थी जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी। तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हुआ तो सबा के चीखने की आवाज़ से आई हमें। जब हमने इसके चीखों पुकार सुने हम लोग डर गए। हम लोग फौरन से भागे, उस कमरे में गए तो क्या देखते हैं कि उसके जो दोनों पाँव हैं, वो जहाँ पर उसने वो पायलें पहनी हुई है, वो जगह जैसे जल रही है। वो चीखें मारी कि मेरे पाँव जल रहे हैं, इनको उतार दो। वो पायलें आग की तरह गर्म हो गई। पता नहीं वो कैसे गर्म हुई, हाथ भी नहीं था लग रहा। बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे करके खींच के उनको तोड़कर बाहर फेंका तो उसकी जगहों पर जैसे बहुत ज़्यादा छाले से बन गई, जगह जल सी गई। अम्मी ने कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था कि ये पायलें उधर फेंक कर, और तुमने क्यों पहनी है पाँव में? पता नहीं अब ये क्या था क्या नहीं, पता नहीं इन पर कोई जहरीली चीज़ ना लगी हो जो तुमने पैरों में पहन ली है। जल्दी से उसके पाँव पर पानी डाला, लेकिन उसको तो जलन रुक ही नहीं रही थी। तो पेस्ट लगाई कि शायद इससे जलन कम हो जाए। अब वो तकलीफ में थी, तड़प रही थी। कैसे कैसे करके साथ वाले कमरे में उसको लेकर गई। अभी भी उसको बड़ी तकलीफ थी। वो दोनों जहाँ से पाँव शुरू होता है वो जगह बहुत ज़्यादा उसकी रेड भी हुई थी, ऐसे लग रहा था छाले उभर आए हैं। उसके बाद अम्मी भी परेशान, अब्बू भी कि क्या हो गया। मैं अपने कमरे में जाकर दोबारा से लेट गया। मैंने टीवी बंद कर दिया। मैं नॉवल पढ़ रहा था। मुझे आदत थी मैं अक्सर नॉवल स्टडी किया करता था। तो मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, वो सस्पेंस वाला नॉवल था। एकदम से 2:30 बजे का टाइम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से ड्राइंग रूम वाली साइड से कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला है, क्योंकि वो दरवाज़ा हम लोग लॉक नहीं करते थे, खुला ही रहता था। बार बार उठकर बाहर जाकर दरवाज़ा खोलना होता था, इसलिए थोड़ा सा दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की मुझे वो चिर की आवाज़ आई। जो ही मैंने देखा सामने कोई भी नहीं था। मुझे लगा आवाज़ से खुला होगा। मैं फिर नॉवल पढ़ने लग गया। अब आप अगर कुछ ऐसा कुछ पढ़ भी रहे हो और उसके साथ फिर उससे मिलता जुलता कोई काम हो तो इंसान परेशान हो जाता है। एक दफ़ा फिर से दरवाज़ा थोड़ा और खुला। अब जब दरवाज़ा खुला तो थोड़ा सा मुझे तजस्सुस हुआ कि दरवाज़ा किसने खोला है। मैं उठकर जैसे कमरे में खड़ा होकर झांक कर देखने लगा तो ऐसा लगा कि सामने सोफे के कोने पर कोई औरत बैठी हुई है। उसने घूंघट निकाला हुआ है, सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ है। अब ड्राइंग रूम की लाइट नहीं थी, मेन लाइट नहीं चल रही थी। वो जैसे 0 पावर का बल्ब होता है गोल्डन कलर का, वो जल रहा था ड्राइंग रूम में। अब मैं उसको औरत को देख रहा हूँ, सामने दुल्हन के रूप में औरत बैठी हुई है, घूंघट निकाला है। तो मुझे जैसे खौफ से सख्ता सा हो गया। मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं, बस मैं उसे देख रहा हूँ। मेरे गले से एक आवाज़ निकल रही है अजीब सी खौफ वाली, जैसे मैं चीखना चाह रहा हूँ, चिल्लाना चाह रहा हूँ। इतने में उसने सर ऊपर किया और मेरी तरफ देखा। जला हुआ खौफनाक चेहरा था, मुंह से जुबान बाहर थी, काले स्याह हाथ, काला स्याह चेहरा। जब मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी उस टाइम पता नहीं कैसे हिम्मत आई, मेरी चीख निकली। मैं भागा अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि जल्दी करें दरवाज़ा खोलें, जल्दी करें दरवाज़ा खोलें। वो मैंने एक खौफनाक औरत देखी है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वो भागे मेरी तरफ कि क्या हुआ ऐसे। मैं उनके साथ भागकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आया। मैं वहीं गिरा और मैं बेहोश हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे होश आया। अम्मी कहती है कि तुम्हारा जिस्म इशाक ठंडा हो गया था, ऐसे वजह से बीपी लो हो गया खौफ से। ड्राइंग रूम में जाकर देखा तो वो जो पायलें तोड़कर हमने बाहर फेंकी थी वो पायलें अंदर टेबल पर पड़ी थी। अभी हैरान कि ये पायल यहाँ पर कैसे आ गई, हमने तो बाहर फेंकी थी। मेरी बहन को अलग तकलीफ हो रही थी, उससे तो उठा ही नहीं जा रहा था, उसके पाँव सूज गए थे। अम्मी अब्बू ने छींटे मारे मेरे मुंह पर, जैसे बेचारों ने हाथ पाँव मिले। होश आया। अब्बू ने कहा कि ये घर तो रहने वाला नहीं है, यहाँ पर तो जिन्नात है। अब ये जिन्नात तो पीछे लग गए हैं, ये इसको पता नहीं कोई औरत नजर आई है, उसने पायलें पहनी है तो ये हाल हो गया है।
اللہ جانے ہونا ہی کیا ہے۔ اتنے میں جو ڈرائنگ روم کی طرف سے جو ادھر دروازہ تھا سیڑھیوں کا، ہم لوگوں کے گیٹ کے پاس، گیلری کے اندر، دہلیز کے اندر، اس دروازے کو بڑا زور زور سے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانا اتنا خوفناک تھا، اتنا خوفناک تھا کہ ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی دروازہ توڑ دے گا۔ ابو نے بلند آواز میں کہا کہ ہم نے اس گھر میں رہنا ہی نہیں، ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں نہ ڈراؤ۔ ایک دفعہ کہا، دستک تھوڑی کم ہوئی، دوسری دفعہ کہا، دستک بند ہو گئی، اور ایسا لگا کہ کوئی تیزی سے چڑھ کر سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ اب اس رات میں بھی اکیلا ڈرا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں نے تو ادھر اکیلے نہیں سونا۔ ابو نے کہا کہ میں اس کمرے میں سو جاتا ہوں اور تم صبا کے پاس سو جاؤ۔ امی اس کمرے میں چلی گئی اور میں اور ابو اس کمرے میں سو گئے۔ ابھی سونا ہم لوگوں نے کہا تھا، آدھا گھنٹہ بہت مشکل گزرا تھا۔ ایسا لگنے لگا جس طرح سے کوئی سیڑھیوں سے اتر کر دروازہ کھول کر نیچے آیا ہے۔ پائل پہنی ہوئی ہے پیروں میں، وہ جو بھی ہے وہ چھن چھن کر کے پورے صحن میں پھر رہی ہے، اور تھی وہ دلہن کے روپ میں، اور ایک عجیب سی آواز نکال رہی ہے، بڑی باریک سی عجیب سی آواز ہے۔ نہ وہ چیخ تھی نہ وہ رونے کی آواز تھی، جیسے باریک سی آواز میں وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے سارا کچھ سنا۔ ہم لوگ تو اتنے خوفزدہ تھے کہ ڈر کے مارے یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ باہر ہے کون۔ اس کے بعد جب صبح سب جاگے، میری تو کچھ طبیعت ٹھیک تھی، پر میری بہن کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے دونوں پاؤں میں بہت شدید درد تھا اور پوری طرح سے پاؤں سوج گئے تھے۔ امی ابو جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو جا کے بتایا کہ ایسے ایسے اس نے کوئی چیز پہنی ہے پاؤں میں اٹھا کر، تو پتہ نہیں اس کو کیا، اس کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے دو میڈیسنز دی اور ایک ٹیوب دی کہ یہ لگائیں، اس سے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ جب وہ لوگ واپس آئے، اس کو میڈیسن دی، ٹیوب وغیرہ لگائی، اس سے اس کو تھوڑا بہت آرام آنے شروع ہوا، لیکن پاؤں ایک دم بہت زیادہ سوج گئے تھے۔ وہ بھی حیران تھی کہ پتہ نہیں ماجرا ہی کیا ہے۔ اب وہ تو اسی کمرے میں تھی۔ اس کے بعد امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ابو گھر سے باہر تھے اور میں کمرے میں تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے ٹی وی چل رہا تھا، ایسا لگا کسی نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ ریموٹ جو تھا میرے ہاتھ میں تھا، مجھے لگا شاید میرا ہاتھ لگا، میں نے ٹی وی آن کیا، ٹی وی آن کر کے میں نے ریموٹ ساتھ صوفے پر رکھ دیا۔ مجھے واضح طور پر ایسا لگا جیسے کوئی آیا اور آ کر صوفے پر بیٹھا ہے میرے پاس، کیونکہ جب وہ کوئی بھی آ کر آپ کے پاس صوفے پر اگر بیٹھے تو وہ ایک سیٹ پریس ہوتی ہے۔ ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسے سیٹ پریس ہے، اس ٹائم بھی سیٹ پریس تھی۔ میں غور سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے، پھر ٹی وی بند ہو گیا۔ میں نے امی کو آواز دی، امی آئی، میں نے امی سے کہا کہ امی یہ بار بار ٹی وی بند ہو رہا ہے ریموٹ سے۔ امی نے کہا کہ ریموٹ کی سیل دیکھ لو۔ میں نے کہا نہیں امی، ابھی ایسا لگا کہ جیسے یہ سیٹ بھی دبی ہے، جیسے کوئی آ کر بیٹھا ہے یہاں پر۔ امی نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کرو۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر حصار کر دیا، جو کہ شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے اوپر پڑھ لیتا تو ٹھیک تھا، یہ میرے سے غلطی ہوئی۔ میں نے آیت الکرسی کا حصار پورے کمرے میں کر دیا جہاں پر ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جیسے میں حصار کرتا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرا سر کسی نے پکڑ لیا، میرا سر بھاری ہونے لگ گیا۔ میرے سر میں اتنا سخت درد شروع ہو گیا، اتنا سخت درد شروع ہو گیا، میرے کانوں میں آوازیں آنے لگ گئی۔ آوازیں ایسی تھیں کہ جس طرح سے کوئی عورت چلا رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے۔ میں امی سے کہنے لگا، امی آپ کو چیخیں نہیں سنائی دے رہی؟ وہ کہتی ہے نہیں مجھے تو کوئی چیخ نہیں سنائی دے رہی۔ امی نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا میرے کانوں میں چیخیں سنائی دے رہی ہیں امی، میرا سر بہت بھاری ہو گیا ہے، جیسے لگ رہا ہے میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے۔ امی نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھے دم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے امی نے مجھے دم کرنا شروع کیا، ان کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہیں۔ مجھے وہ چیخیں سکون ہی نہیں لینے دے رہی تھی، ایسے تھا جیسے میرے دماغ میں کوئی چیخ رہا ہے، کانوں میں آوازیں آ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، میں گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ جو ہی میں گھر سے باہر نکلا مجھے کچھ سکون محسوس ہوا، ایسا لگا میرا سر میں وہیں پر چائے والا ایک ہوٹل تھا، وہاں پر بیٹھ کر میں نے چائے منگوائی، میں نے چائے پی، میرے سر کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی نے بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔
मैं बड़ा तज्जुब में था कि पता नहीं ये कौन है और मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। बूढ़ा सा आदमी था। मुझे कहता है तुम कहाँ से आई हो? मैंने उससे कहा कि मैं घर से आई हूँ। कहता तुम्हारी आंखों से मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मैंने कहा क्या महसूस हो रहा है? कहता मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे ऊपर कोई मखलूक है। मैंने कहा मेरे ऊपर कोई मखलूक है? कहता ये जिस जगह से तुम आए हो वहां पर कोई साया सेब है। मैंने से बताया कि हम लोग तो यहाँ पर गुलशन इकबाल में एक घर पर आए हैं, किराए पर हम लोगों ने वो घर लिया रेंट पर। वहां पर हमें कुछ महसूस होता है। पहले मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? उसने कहा कि मैं याद करता हूँ, मैं बंदे का चेहरा देखकर पहचान जाता हूँ कि अगर वो आसेब ज़दा है, जिस आदमी के ऊपर आसेब हो या जिस जगह से वो आया हो, मुझे फौरन पता लग जाता है। जिस टाइम तुम यहाँ पर आए हो मुझे उसी टाइम पता चल गया था तुम्हारे पीछे एक काले रंग का साया था। जब तुम यहाँ पर आकर बैठे हो वो साया गायब हो गया है। मैं तुमसे पूछना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे ये महसूस हो गया था। फिर मैंने उसे सारी बात बताई कि हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं, मेरी बहन ने वो पायलें पहनी, उसका ये हाल हो गया। वो कहता है जितनी जल्दी होता है ये घर छोड़ दो। उस घर में जो मखलूक है वो चुड़ैल आफत है। दुल्हन के रूप में जो रहती है वो बड़ी सख्त मखलूक होती है और वो नौजवान लड़के लड़कियों को तो बहुत ज्यादा अपना निशाना बनाती है। कभी हो तो वो किसी बूढ़े शख्स को, अगर एक दफा वो किसी पर हमला कर दे और अगर वो बूढ़ा हो तो उसको जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन नौजवान लड़के और लड़कियों को वो बहुत सख्त नुकसान देती है। तुम्हारी बहन के जख्म ठीक हो जाएंगे लेकिन उसके पाँव, हो सकता है पाँव खराब हो जाए, उसे इससे चल नहीं पाएगी, उसके पाँव को तकलीफ रहेगी, दर्द रहेगा। जख्म ऊपर से ठीक हो जाएंगे लेकिन पाँव तब तक ठीक नहीं होगी जब तक वो दम नहीं करवाएगी, इसका रूहानी इलाज नहीं करवाएगी। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम हमारी इतनी मदद कर दो कि तुम हमारे घर आकर कोई हिसार कर दो। मैं तो आयतल कुर्सी पढ़कर आया हूँ तो मेरा ये हाल हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा था वो मेरे कानों में चीख रही है। उसने कहा गलती ना करना वहां पर आयतल कुर्सी पढ़ने की खुद से। अगर तुमने खुद से कोई भी अमल करने की कोशिश की, आयतल कुर्सी का हिसार किया, तो शायद वो तुम लोगों को जानी नुकसान भी दे दे। जिस घर की तुम बात कर रहे हो ये घर बहुत सख्त आसेब ज़दा है। इस घर के बारे में मैं जानता हूँ। यहाँ पर पहले भी एक फैमिली आई थी आज से 5 बरस पहले। उनकी नौजवान लड़की का नीचे वाला जो धड़ था वो उसका अपाहज हो गया था। सिर्फ एक सीढ़ी से वो नीचे गिरी थी। वो बताती है लड़की की सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रही थी उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने उसे धक्का दे दिया आखिरी सीढ़ी से। आखिरी सीढ़ी से गिरी, उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर बैठी वो उठ ही नहीं सकी। डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका जो नीचे वाली टांगे या धड़ है वो अपाहज हो गया। फिर वो लोग उस घर को छोड़कर भाग गए। तो उस लड़की को वो चुड़ैल नजर आती थी, छत से झांक कर देखती थी। उस लड़की से ये गलती होगी कि उसके पीछे ऊपर चली गई रात 12 बजे। उस पर असरअंदाज हो गई थी वो मखलूक, क्योंकि वो बताती है मेरे पास भी इसको लेकर आए थे दम के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 41 दिन के बाद आए थे। पहले वो डॉक्टरों के चक्रों में लगे रहे। मैंने जब उससे पूछा कि ये मामला हुआ कैसे, तो उसका ये कहना है कि मैं जब भी सहन में काम कर रही होती थी मुझे ऐसा लगता था मेरे ऊपर पानी के छींटे आते हैं, जैसे कोई बारिश बरस रही होती है। तो मैं ऊपर देखती थी तो मुझे एक औरत का चेहरा नजर आता था। मैं कई बार अपने घर वालों को कहती थी मुझे एक औरत का चेहरा नजर आता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे तुम वहम बहुत ज्यादा करती हो। उस लड़की को थोड़ा वहम का मर्ज भी था, इसलिए वो ये कहते थे कि वहम करती है। कभी वो जब आईने के सामने जाती थी तो उसको आईने में अपने पीछे खड़ी नजर आती थी, फिर भी ये लोग वहम समझते थे। लेकिन एक दिन जब हद से ज्यादा ये काम शुरू हो गया, वो कहती है कि मेरे पर बहुत पानी के छींटे जब आने लगे तो मैं तंग आकर छत पर चली गई और मैंने जाकर कहा कौन है यहाँ पर जो मुझे बार बार तंग करता है, मेरे सामने आती हो, तुम कौन हो? ये गुस्से से बोली। उस वक्त तो उसे वो नजर नहीं आई। जैसे वो वापस पलटी और सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वो उसके पीछे पीछे ही थी। आखिरी सीढ़ी पर जब वो पहुंची उसने उसको धक्का दे दिया। अगर ऊपर वाली सीढ़ी से देती तो वो लड़की जिंदा ही ना बचती। उसने उसको उतना ही नुकसान दिया जितना वो देना चाहती थी उस वक्त। तो फिर वो लोग वहां से चले गए थे। मेरे पास जब आए तो मैंने उन्हें कहा कि 41 दिन हो चुके हैं, 41 दिन से पहले पहले आते तो शायद मैं कुछ कर भी पाता। तो इसलिए तुम्हें भी कह रहा हूं कि अगर 41 दिन नहीं हुए तो इस घर से निकल जाओ। अभी तो तुम्हारी बहन के सिर्फ पाँव पर उसने हमला किया है, वो और भी कुछ कर सकती है। अभी हो सकता है उसके दिमाग पर हावी हो सकता है उसको नजर भी आई, वो डर के मारे बताती नहीं किसी को।
اور میں شرطن یہ بات کہتا ہوں. میں نے اس آدمی کو بتایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے, مجھے نظر آئی ہے, میری امی کے سامنے تو وہ دلہن کے روپ میں بھی آئی ہے دوپہر کے ٹائم. اس نے کہا وہ ایسی آتی ہے, بولتی ہے, بلاتی ہے, بات کرتی ہے اور دکھاتی یہی ہے کہ جیسے وہ باہر سے آئی ہے, لیکن وہ اس گھر میں مقیم ہے, وہ رہتی ہے. وہ گھر چڑیل والا گھر مشہور ہے. کبھی بھی کوئی گھر اس طرح سے لے تو پہلے اس کے آس پڑوس سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہاں پر کوئی ایسے معاملات تو نہیں ہے, ورنہ اتنا اچھا گھر کون چھوڑتا ہے. جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں, اس بندے پر ٹرسٹ کروں نہ کروں. یہاں تک اس نے مجھے گھر کی نشانیاں بھی بتائیں, اس نے مجھے گھر کا نقشہ بھی بتایا. پھر مجھے یقین ہوا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا. پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تمہاری مہربانی ہوگی تم ہمارے گھر آؤ, ایک دفعہ آ کر ہمارے گھر میں کوئی حصار کر تو یہ وہ. اس نے کہا کہ نہیں, حصار ہو سکتا ہی نہیں ہے, اس کا ٹھکانہ ہے, اس کی جگہ ہے, اس کا بسیرا ہے. میں نکالوں گا, مجھے نقصان نہیں دے سکے گی, میری فیملی کو نقصان دے دے گی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے گھر والے ہیں, میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, وہ ان پر حملہ آور ہو سکتی ہے. میں تو حصار میں ہوں گا, میں تو حصار کر کے اس کو روکنے کی کوشش کروں گا, لیکن وہ میرے گھر والوں کو نقصان دے گی. اس آدمی نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ وہ قبرستان میں کوئی عمل کر رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں عمل کر رہا تھا, تیسری رات کا میرا وہ عمل تھا. جس مخلوق کا میں عمل کر رہا تھا 11ویں دن میں نے وہ کام پورا کرنا تھا. تیسری رات مجھے وہ نظر آ گیا, وہ جن تھا ایک. کہتا ہے میرے سامنے قبر کے پیچھے سے نکلا, کالے رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا, جوان لڑکے کے روپ میں آیا اور آ کر میرے سامنے بیٹھ کے, آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی, سفید, بالکل سفید آنکھیں تھیں. وہ واضح طور پہ میرے ساتھ ہم کلام ہوا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آج تیسری رات ہے میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا ہوں. اگر تم نے 11ویں دن تک یہاں پر پڑھائی کی اور مجھے تم نے قید کر لیا تو میں تمہارا پورا خاندان ختم کر دوں گا. پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ دھمکی دے رہا ہے. میں اگلے دن پھر پڑھائی کے لیے آ گیا, لیکن جب میں گھر گیا تو ہمارے گھر کے ایک کمرہ تھا خالی, بند کمرہ, اس میں آگ لگ گئی تھی. ہمارا بہت نقصان ہوا تھا, اللہ نے بچا لیا جو آگ ہمارے پورے گھر میں نہیں پھیلی. بالکل بند کمرہ تھا, بند کمرے میں آگ لگ گئی. اور جب میں نے وہ آگ دیکھی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اسی کا کام ہے. اس کی پرچھائی مجھے نظر آئی تھی. پھر میں ادھر قبرستان میں گیا اور میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں یہ کام ختم کر رہا ہوں, ہمیں نقصان نہ دینا. اس لیے میں ایسا کام نہیں کرتا جس میں نقصان ہو. میں نے بہت سے چلے بھی کیے ہیں, لیکن وہ کیے ہیں جن میں نقصان نہ ہو. پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہارے میں گھر آ بھی جاؤں تو میں نے وہاں پر حصار نہیں کرنا, تمہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ. اور ایک دفعہ تمہاری بہن کو میں دم کرنے ضرور آؤں گا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر حاوی ہو جائے. اس بندے نے مجھے کہا کہ میں کل 12 بجے تمہارے گھر آؤں گا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اس نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی مجھے تھوڑا سا دم کیا. جب اس نے مجھے دم کیا تو جو میرے وہ سر میں ایک مخصوص سا ایک کھچاؤ سا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. درد تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب میں یہاں پر آ کر بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے وہ کالا سا ہے اس لیے تمہارے سے پیچھے ہٹا ہے کیونکہ میں عامل ہوں, میں ہر وقت حصار میں رہتا ہوں, میرے آس پاس یہ چیز نہیں آ سکتی, اسی لیے اس نے تمہیں چھوڑا بھی ہے. اگر میں یہاں پر نہ ہوتا تو ابھی تک تمہاری حالت اس طرح سے ٹھیک نہیں ہونی تھی, اور جب تم نے گھر میں پاؤں رکھتے جانا تھا تمہارا پھر وہی حال شروع ہو جانا تھا. لیکن اب تمہیں وہ تنگ نہیں کر سکتی, میں نے تم پر حصار کر دیا. تم نے اب خود سے کوئی حصار نہیں کرنا. میں وہاں سے اٹھا, گھر گیا. جو ہی گھر میں پاؤں رکھا دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. اللہ کا شکر ہے وہ معاملہ نہیں تھا میرے ساتھ. لیکن جب میں آیا تو میری بہن کی رونے کی آوازیں گونج رہی تھی. میں ڈر گیا. میں گیا تو امی کہتی ہے اس کے دونوں پاؤں میں بہت سخت درد ہو رہا ہے اور یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے سامنے شیشے میں کوئی عورت نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ان لوگوں نے ایک پردہ بھی ڈال دیا تھا, کپڑا سا ڈال دیا تھا. مجھے اس آدمی کی ساری باتیں یاد آ گئی. میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ایسے ایک آدمی ملا چائے والے ہوٹل پر, کوئی عامل تھا. اس نے مجھے دیکھتے ساتھ کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی مخلوق ہے, تم کہاں سے آئے ہو. میں نے جب اسے بتایا تو اس نے اس گھر کے بارے میں مجھے امی ایک بات بتائی کہ یہاں پر پہلے بھی ایک فیملی آئی تھی, اس گھر میں ایک چڑیل رہتی ہے, چڑیل والا گھر مشہور ہے, پورا علاقہ جانتا ہے, لیکن ہمیں کسی نے نہیں روکا, کسی نے نہیں بتایا. تو یہاں پر کوئی فیملی آئی تھی 5 سال پہلے, ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی مخلوق تھی. اس نے دھکا دے دیا تھا سیڑھیوں سے
कहते हैं कि उसको भी नजर आती थी। मेरी बहन तो डर गई और रोने लग गई। मैंने उसे तसल्ली दी कि परेशान ना हो, सुबह वो आमिल आएगा, तुम्हें दम करेगा, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी उस आदमी ने कहा कि तुम लोग ये घर छोड़ दो जितनी जल्दी होता है, 41 दिन नहीं होने चाहिए। हमने जब दिन गिने तो हमें भी 21 दिन हुए थे। 21 दिन से हम लोग ये सब कुछ सह रहे थे। बस पहले 2-3 दिन हमें महसूस शायद नहीं हुआ या हमने फील नहीं किया, आवाजें तब भी थी कुछ। उसके बाद फिर अब हमें शिद्दत से इंतजार था कि सुबह कब होनी है। अब जिस रात हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने घर छोड़ देना है, हमने निकल जाना है, इंशाल्लाह हमने इस घर में नहीं रहना और सुबह शामिल ने भी आना था, उस रात ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे सहन में वही मखलूक औरत है और ऐसे है कि जिस तरह से वो रोने की आवाजें निकाल रही है, बड़ी डरावनी रोने की सिसकियां थी उस रात, गूंज रही थी सिसकियां। और ऐसे लगता था जैसे वो उसी दहलीज के एक कोने में बैठकर रोती है, सीढ़ियों के पास वो गूंजती थी वहां से सिसकियों की आवाजें। जैसे मैंने बताया कि वो गैरली थोड़ी लंबी थी, पता नहीं इस गैरली का मकसद ही क्या था, इतनी लंबी गैरली मैंने पहले कभी नहीं देखी। गेट बड़ा था लेकिन गैरली आगे बहुत लंबी थी, उसके आगे फिर घर शुरू होता था। और उस गैलरी का ये मसला था कि दिन के टाइम ही वहां पर अंधेरा रहता था। बाहर गेट की रोशनी गेट के एक मखसूस हिस्से तक आती थी, उससे आगे अंधेरा रहता था। हमने तो खैर उस तरफ बल्ब भी नहीं लगाया क्योंकि हमने उस हिस्से को इस्तेमाल ही नहीं किया। पुरसरार लगा, हमें पहले दिन ही वो बड़ा पुरसरार लगा था। फिर वो रोने की आवाजें हम लोग सुनते रहे। हमें पता था कि ये तंग करेगी अब हमें, ये मखलूकात बाज़-औक़ात इंसानों को उन घरों में जकड़ लेती है, बंद कर देती है, कैद कर देती है कि ये लोग निकल ना सके। उसके बाद फिर वो रात गुजर गई। मेरी बहन की बड़ी तबीयत खराब थी, से बार बार वो तंग कर रही थी, डरा रही थी। कभी वो कहती है कि मेरे कानों में जैसे ऐसे लगता है कि कोई औरत है, उसके हंसने की आवाज गूंजती है। कभी कहती थी उसके रोने की आवाज तो हम सब सुन रहे थे। कभी लगता था बिल्ली रोती है, कभी लगता था औरत रोती है, मिक्स आवाजें थी। सुबह हुई, 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घर में ही था, अब्बू भी थे। दरवाजा खुला, वो आदमी बाहर खड़ा था। वो आदमी अंदर दाखिल होने से पहले उसने 3 बार पढ़ाई की, अपने ऊपर हिसार किया, फिर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होकर तो जिस कमरे में मेरी बहन थी उधर लेकर गए। उसने उसके पाँव देखे, पाँव पर स्वेलिंग कम थी लेकिन दर्द बहुत शदीद था। उसने जैसे ही उससे सारी बात पूछी कि तुम्हें नजर आती है, उसने कहा हाँ मुझे नजर आती है, सामने शीशे में नजर आती है। बज़ाहिर सामने नहीं आई, अभी शीशे में अक्स नजर आता है एक औरत का, बड़ी खौफनाक सी है। उसने मेरी बहन को दम किया। जैसे उसने दम किया तो कहती है मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पाँव की तरफ से कुछ बड़ी ठंडी चीज बाहर निकल रही है, जैसे कोई, पता नहीं वो क्या था, धुआं सा था या क्या था, लेकिन कुछ निकलता महसूस उससे हो रहा था। उसे लगा शायद जो उसके पाँव पर जख्म थे उनमें से कुछ निकल रहा है, लेकिन वो ड्राई हो चुके थे। फिर उस आदमी ने दम किया। दम करके तो उसने एक पानी की बोतल मंगवाई, उसको दम किया और कहा कि ये 3 टाइम पानी के छींटे इसके पैरों पर मारते रहना, पाँव छोड़ देगी। इसने भी इसके पाँव पकड़े हुए हैं, ये जख्म ठीक हो भी जाते, इसको दर्द ठीक नहीं होता, इसने चलते चलते गिर पड़ना था, चला ही नहीं जाना था। शायद एक वक्त पर आकर इसके पाँव काम करना भी छोड़ देते। फिर उसने दम किया। उसने उस हमारा जो ड्रेसिंग टेबल था उसके ऊपर उसने लिपस्टिक मांगी, लिपस्टिक दी। लिपस्टिक से उसने कोई पता नहीं क्या लिखा, वो हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी, कोई और लैंग्वेज थी, शायद उसका कोई अमल था या जो भी था। लिखकर उसने कहा कि इसके ऊपर पर्दा डाल दे, इसको आपने भी खोलना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक आपने ये घर नहीं छोड़ना, और आपको 5 से 6 दिन में घर भी पता लगेगा कोई। उसके बाद वो जैसे घर के मुख्तलिफ हिस्सों में गया, उसने देखा, उसने कहा कि उसका मेन बसेरा ये सीढ़ियाँ हैं छत की और ये दहलीज है, यहाँ पर वो रहती है, हर वक्त वो यहाँ पर चलती फिरती है, 24 घंटे आपके आसपास है, वो जाहिर नहीं करती, दिखाती नहीं अपना आप। उसके बाद फिर उस आदमी ने कहा कि बस अब आपने कुछ भी वो करती रहे, नोटिस नहीं करना, और ड्रेसिंग टेबल का वो पर्दा नहीं हटाना। फिर उसने जैसे अम्मी को भी दम किया, अब्बू को भी किया, मुझे भी किया कि वो हमलावर ना हो सके, क्योंकि अब्बू कहते हैं कि 1-2 दफा मुझे भी जरा खौफ महसूस हुआ है। खौफ ऐसे महसूस हुआ है कि जैसे मैं परसों रात 10 बजे घर से बाहर निकला हूँ, मैं जैसे ड्राइंग रूम वाले दरवाजे से बाहर निकला हूँ तो मुझे ऐसे लगा गेट से कोई औरत मेरे पीछे आई है, मेरे पीछे पीछे चल रही थी।
जिस टाइम मैं मस्जिद वाली गली में मुड़ा हूँ वो गायब हो गई। 2 दफ़ा मुझे ये महसूस हुआ मेरे पीछे कोई औरत घर से निकलती है। मैं पलट कर नहीं देखता पीछे, मुझे पता था कि वो चीज़ हमें तंग कर रही है, जिन्नात है यहाँ पर। तो फिर मैंने मौलवी साहब को भी बताया तो उन्होंने भी मुझे इस घर के बारे में यही सब कुछ बताया था जो आपने बताया कि घर ठीक नहीं है, भारी है, ये घर सख्त है, यहाँ पर किसी का बसेरा है। उस आमिल ने ये भी बताया कि इस घर में ये मखलूक शुरू से थी, इस प्लॉट पर इसका कब्जा था। जिन लोगों ने बनाया उनके भी बड़े नुकसान हुए थे। फिर आगे से आगे बिकता गया, जो लेता उसके साथ नुकसान होता वो आगे बेच देता, कोई रेंट पर दे देता, तो ये सिलसिला रुका ही नहीं। फिर वो आदमी चला गया। एग्जैक्ट हमें 5-6 दिन के बाद एक घर का पता चला गुलिस्तान जौहर में। वो घर हम लोगों ने फाइनल कर लिया। छोटा था, बहुत छोटा घर था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो रहना ही नहीं। उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। पानी के छींटे मेरी बहन के, जब तक वो बॉटल ख़त्म हुई हम लोग छींटे मारते रहे तो उसका दर्द भी बेहतर हो गया और वो चलने भी लग गई। लेकिन उसके बावजूद वो लड़खड़ा पड़ती थी कभी कभी, बिल्कुल ठीक खड़ी ऐसे पाँव लड़खड़ा जाते थे उसके। तो फिर उस आदमी से 2-3 दफ़ा हमने बाद में भी दम करवाया, उसका पता करवाया था कि वो कहाँ पर रहता है। तो ये हमारी उस गुलशन इकबाल वाले घर की कहानी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ज़िंदगी में ये हादसा भी होगा, कि हम किसी ऐसे घर में जाएंगे जहाँ पर किसी ऐसी मखलूक का बसेरा होगा। ये कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया दिल आपका। जैसे हमेशा से वही बातें मैं हर मैसेज आप लोगों को देती हूँ हर स्टोरी में कि प्लीज़ कोई भी जगह लेने से पहले थोड़ी सी छानबीन कर लिया करें। लोग नहीं बताते, लोग डरते हैं, क्योंकि उनके आफ्टर इफेक्ट से लोग डरते हैं कि बाद में हमारे साथ पता नहीं लोग क्या करेंगे। तो इसलिए आप किसी पर डिपेंड ना करें, आप खुद से एफर्ट करें, खुद से किसी साहिब इल्म को ले जाकर दिखाएं और फिर वो जगह खरीदें ताकि आप लोग नुकसानात से बच सकें। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाने नुकसान भी हो जाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।